नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ समस्त बंधु माने एबे आसंतु आमे गीता पढ़िबा। वर्तमान मु आपन गीता ज्ञान सुनेबी। तो आजिर गीता ज्ञान रे मो पाखरे अछि चतुर्थ अध्याय 39 नंबर श्लोक। आज आम 39 नंबर श्लोक विषय पढ़िबा देखिबा भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कौन कहउछंती। आसंतु आरंभ करिबा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। एबे मु आपन सामने रे एही श्लोकटी पढुची, आपण माने टिके मन देकी सुनंतु। श्रद्धा बल्लवते ज्ञानं तत्पर संजतेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। देखो तो ज्ञान श्रद्धा बाल्लवते ज्ञानं तत्पर संजतेन्द्रिय ज्ञानं लब्धा परं शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। आर माने देखो कौन कहगला ना संजेत्रेन्द्रिय। संजेत्रिय अर्थ होची कोन जितेन्द्रिय। तत्पर होची कोन साधन परायण। श्रद्धावान होची श्रद्धावान पुरुष। तापरे ज्ञानम होची ज्ञान को लभते होची प्राप्त हुए। आमे कहू लभते लभते होची कोन श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त हुए। तापर लब्धा होची प्राप्त होई। अचिरेण होची अविलंबे बा तत्काल। पराम पराम होची भगवत प्राप्ति रूपक। परम शांति शांति को अधिक गच्छति प्राप्त हो जाए। एटी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहउचंती हे बंधुगण आपण माने सुनंतु टिके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहउचंती कि जितेन्द्रिय साधना परायण जितेन्द्रिय साधना परायण श्रद्धावान पुरुष ज्ञान प्राप्ति हुअंती तथा ज्ञान प्राप्त होई से अविलंबे तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूपक परम शांति प्राप्त हो जाती। देखो आज्ञा जी श्रद्धावान पुरुष से ही ज्ञान प्राप्त करती। आमे जदि निजर मनरे अहंकार रखिबा गर्व रखिबा ईगो रखिबा आमे कोन ज्ञान प्राप्ति करि परिबा नाही। आज्ञा जे सरल जे श्रद्धावान से ही ज्ञान प्राप्ति करती और से ही भगवत प्राप्ति हो जाती। देखंतु प्रश्न आसिला श्रद्धावान पद केउ मनुष्यर वाचक एवं से ज्ञान प्राप्ति हुअंती यही वक्तव्यर तात्पर्य कौन कहीं एमिति कहगला। एबे आपण माने व्याख्याटा सुनंतु। वेद शास्त्र ईश्वर एवं महापुरुषंकर वचन रे विश्वास रखिबा तथा परलोक को प्रत्यक्ष करी विश्वास करिबा एवं से सब को परम पूज्य एवं उत्तम्य बोली भाबिबा को श्रद्धा कहा जाए। देखो आज्ञा श्रद्धा क्या कहगला ना एटी कहउचंती भगवान बा महान पुरुषों पाखरे भगवान बा ईश्वर एवं महापुरुषों वचन रे विश्वास रखिबा। भगवान कथा आमे सुनिबा भगवान कथा को विश्वास करिबा महापुरुषों वाणी को विश्वास करिबा जहाँ महापुरुष मान लिखि जाइछंती ताकू आमे विश्वास करिबा। ता सहित कोन कहगला ना से सब को परम पूज्य एवं उत्तम बोली भाबिया को सदा माने भगवान को आमे कोन मानिबा गुरु को मानिबा ताहांको पाखरे मनोनिवेश करिबा तांको पाखरे आमे सरलता भावरे निजर वक्तव्य प्रदान करिबा। तो सेटा कहगला कोन श्रद्धा आज्ञा। तापर देखंतु एणु उपरोक्त कथन रे भाव यही जे यही परि श्रद्धावान पुरुष ज्ञानी महात्मा पाखकु जाई प्रणाम सेवा विनययुक्त प्रश्न आदि करी तांको ठारू उपदेश ग्रहण पूर्वक ज्ञान योग साधना द्वारा बा कर्म योग साधना द्वारा से तत्व ज्ञान पाई पारंती। श्रद्धा रहित मनुष्य सही ज्ञान प्राप्ति होई पारे नाही। कौन कहउचंती ना गोटे मनुष्य जदि जाईकी तांकर गुरु बा कोनोसी महापुरुषों पाखरे विनम्र होइकी किछि प्रश्न पचारे आउ किछि जानिया को इच्छा करे तो से ज्ञान प्राप्ति निश्चिंत भाव होई पारे। श्रद्धावान पुरुष ही ज्ञान अधिकारी आज्ञा। यदि आमर श्रद्धा नहीं ताहले आमे ज्ञान पाई परिबा नाही। तापर कोन कहला बिना श्रद्धारे मध्य मनुष्य महापुरुषों पाखकु जाई प्रणाम सेवा प्रश्न करि परिबे। तेणु ज्ञान प्राप्ति श्रद्धा को प्राधान्य देवार अभिप्राय कौन कहउचंती
ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ମନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ପଚାରି ପାରିବେ। ଗୁରୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, ଗୁରୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ। ସେ ତ ଦେଖିବେନି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି କି ନ ଅଛି ଭିତରେ। ତେଣୁ ଏଠି କାହିଁକି କୁହାଗଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ପୁରୁଷ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଜ୍ଞାନ ସହଜରେ ପାଇପାରେ। ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ, ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଏବଂ ମନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ଦମ୍ଭାଚରଣ ହେତୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ ସେବା ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କରିପାରିବ ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ତାର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏଠି ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା, ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଇପାରିବ, ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବ, ବିନୟ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରାଯାଉଥିବା ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପ ସମସ୍ତ ସାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରାଯାଉଥିବା ଯଜ୍ଞ ବି ବ୍ୟର୍ଥ, ବିନା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରାଯାଉଥିବା ଦାନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ। ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର, ଆମର ମନ ଭିତରୁ ହୃଦୟରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୁହଁ କି ସିଏ ଦେଉଛି ମୁଁ ଦେଖା ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଦାନ କରିଦେବି ପୁଣ୍ୟ ପାଇବି, ଏଭଳି ମନରେ ଭାବ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ ସବୁ କର୍ମ ବେକାର ବୋଲିକିରି ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। କାରଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସାଧନା ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରିବ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ରହିଛି, ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ସହିତ ତତ୍ପର କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ନା ସାଧନା ତତ୍ପରତାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିଁ କାରଣ ଏବଂ ତତ୍ପରତା ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାର କଷଟି ପଥର। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭାବ ହେଲେ ସାଧନାରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟତା, ଆଳସ୍ୟତା ଆଦି ଦୋଷ ଆସିଯାଏ। ସାଧନା ଅଭ୍ୟାସ ତତ୍ପର ସହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସାଧନା ଅଭ୍ୟାସ ତତ୍ପରତାର ସହିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି ନଥିବା ସାଧକ ନିଜର ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ମନେ କରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସାଧନାରେ ତତ୍ପରତାର ଅଭାବ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନ ପାରି ଭାବେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେପରି ଭାବିବା ଭୁଲ। ବାସ୍ତବ କଥା ହେଉଛି ସାଧନାରେ ଯେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହୁଏ ସେତିକି ତତ୍ପରତାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଧନରେ ପ୍ରେମ ଥିବାରୁ ସେ ବେପାର କରେ। ଯଦି ତାହାର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଏ ଯେ ସେହି ବେପାରରେ ତାକୁ ଧନ ମିଳିବ, ସେ ସେହି ବେପାରରେ ଅଧିକ ତତ୍ପର ହୋଇଯିବା ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ଆରାମ କରିବା ଆଦିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ପଇସା ଲଗାଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ସେ ଜାଣୁଛି ମୋତେ ଏ ବ୍ୟବସାୟରୁ କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ, କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, ସେ କ'ଣ କରେ? ସେଇ ବିଜନେସଟାକୁ, ସେଇ ବେପାରଟାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କରେ, ଆଉ ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଏ। ଏମିତି ତା ଦେହରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ବେପାର ପାଇଁ ତା ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ହୁଏ, ତା ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଲାଗେ ନାହିଁ କି ତାକୁ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ନାହିଁ କି ବେପାର ପାଇଁ ମୁଁ କର୍ମ କରୁଛି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଭଲ ହେଇଯିବ। ସେଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଜର ବେପାରରେ ପଇସା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତତ୍ପରତା ଉଭୟ ହେବା ପରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର କୌଣସି ଶଙ୍କା ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶେଷଣ ସଂଯେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ରହିଲା? ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ସହିତ ସଂଯେନ୍ଦ୍ରିୟ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ତୀବ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ତୀବ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସଂସାରର ବିଷୟ ଭୋଗରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଜାତ ହୁଏ। ମନ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସଂଯମ ଯେ ହୋଇଯାଏ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତାହା ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ରହସ୍ୟ କେହି ଜାଣିନଥିବା ସାଧକ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବା, ଆମେ ମନକୁ ମନ ଭାବିବା ଆମେ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ତାହା ଛାଡ଼ିଦେଇ ବସିଯାଏ। ଅତଏବ ସାଧକଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଯେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିଶେଷ କୁହାଯାଇଛି।
देखो साधक को जो माने यही रास्ता चलुंट जो माने साधना को प्रयास माने सफल करने चेष्टा करगला संजेन्द्रिय माने मन आत्मा को मन को कौन संयत करवा मन को स्थिर करवा। तापर देखो ये कौन कहगला ज्ञान पारस्य अविलंबे तत्काल ही भगवत प्राप्ति हो जाए परम शांति हो जाए। कहते ज्ञान पाई से अविलंबे तत्काल ही भगवत प्राप्ति हो जाए। आर अर्थ कौन कहगला ना यह द्वारा देखाई दिखाई जे जेपरी सूर्य उदय हेबा संगे संगे अंधकार दूर हो जाए एवं सबु पदार्थ प्रत्यक्ष देखा जाए सेहीपरि परमात्म तत्वर ज्ञान हो जिबा क्षणी अज्ञान नाश होई परमात्मा को स्वरूप प्राप्त होई जाए। अभिप्राय है कि जे अज्ञान एवं ताहार कार्य रूपक वासना मानक सहित राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार तथा शुभाशुभ कर्म संपूर्ण लोप हेबा संगे संगे परमात्मा तत्व ज्ञान एवं परमात्मा स्वरूप प्राप्ति एक समय होई जाए। देखो आज्ञा सुंदर कथा कहगला जितेबाला कौन कहते विज्ञानंद घन परमात्मा साक्षात प्राप्ति हो जाए ताहाको ही परम शांति कह जाए। देखो आज्ञा आम परम शांति क्या कहवा जितेबाला आमको भगवान साक्षात्कार हो जाए। भगवान साक्षात्कार आमको केमी हम ना आमको भगवान को साक्षात्कार होगाकू हेले आमको कौन करिया पड़िबो आज्ञा ना निज को स्थिर करिया पड़िबो ता सहित कौन करिया पड़िबो आमको ज्ञान आहरण करिया पड़िबो गुरु को आमको करने को पड़िबो गुरु वर्ण करिया पड़िबो गुरु कथा मानिया पड़िबो गुरु सेवा करिया पड़िबो गुरु पाखरे मनोनिवेश करिया पड़िबो तापर जाई आमे भगवान को प्राप्ति होई परिबा। आ भगवान को प्राप्ति होई गले आमको परम शांति मिलिबो। तेणु करिकि कहउचंती ज्ञान पाई अविलंबे जे ज्ञान पाई गला जे जानी गला से निश्चित भाव भगवान प्राप्ति होई परिबो। आज जो समय इशारा गलानी आम एठी विदाय नवा रहिली आज्ञा। जय श्री कृष्ण हर हर।